जय जगन्नाथ सांग माने शुभ संध्या केमती अच्छे देखु पूर्वर जगतसिंहपुर जिले में बाहर होमगार्ड नियुक्ति तो यह नोटिस से गृहरक्षी निमंते जोटा आपण मानकर पदवी संख्या बढ़ी केमी तार लिखित परीक्षा हम सबू किसी आगे ए टू जेड डिटेल्स पाइपर यही चैनल तेल आरंभ नेक शेष पर्यंत वीडियो को देखु भल लगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे। देखु जगतसिंहपुर जिले में 10/9/25 अनुजाई आहरी अधिक 13 गोटी गृहरक्षी पदवी वृद्धि करा जायछि। तदनुसार 112 गोटी खाली पदवी पुनश्च विज्ञापन में प्रकाश करुचे। एतद्वारा समस्त आवेदनकारी को जना दिए जगतसिंहपुर जिले में मोट 112 जन गृहरक्षी होमगार्ड पदवी निमंते चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा रिटिन टेस्ट तार स्थान एवं केउ दिन हम ता आवेदनकारी को जो मैंने एस्पिरेंट्स से जना दिए जो मैंने अप्लाई करिसेंती जो मैंने आगु ऑलरेडी अप्लाई करते से पुनश्च अप्लाई करने को पड़ो ना। जो मैंने इलिजिबल जो मैंने तार जी तार इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थिला से एडमिट कार्ड मन कहतु जिला आरक्षी अधीक्षक कार्यालय में उपलब्ध कराए। जितेबाला आपण एडमिट कार्ड आने चाहते से आधार कार्ड नकल बा जेरक्स कॉपी तत्सहित आपण निजे हैंडराइटिंग रे सिग्नेचर करेंगे आपण पासपोर्ट साइज फोटो जमीते दाखल करने को पड़ो। जो मानक रिजेक्ट हो जाइए से नाम से आरक्षी अधीक्षक नोटिस बोर्ड रे ऑलरेडी लगा जे आपण होमगार्ड नियुक्ति रु आपण को रिजेक्ट करा जाइए। देखो प्रथमे आपण मानकर देखो जदि आपण मानकर एज कथा कहबा 1/1/25 सुधा 20 वर्ष यदि कम हो कि 60 वर्ष अधिक हो तेज आप रिजेक्ट होती। जदि जगतसिंहपुर जिले में आप बासिंदा नुहति ताहापे आप रिजेक्ट होते। जो प्रार्थी मैंने संपूर्ण आवेदन पत्र कि उपयुक्त प्रमाण पत्र बिना आवेदन पत्र दाखल करिसेंती धार्य तारीख पर जदि आपण कौन कर पोस्टाल रे पठेइचंती बा पोस्ट ऑफिस रे पठेइचंती आपण पारे पहुंची पारे से आपण को रिजेक्ट करा जायछि। जदि हम रिटिन टेस्ट कथा करबा ताले ओडिया भाषा 60 मार्क रे आपण एग्जाम होबो साधारण अध्ययन 40 मार्क माने ओडिया आपण 100 मार्क रो एग्जाम देबे जेटा कि उम्यार रहबो। ओडिया भाषा परीक्षा एक प्रबंध मध्य आपण रहबो। एही भाषा परीक्षा योग्यता प्रकृतिर प्रार्थी को मूल्यांकन करने आवेदनकारी प्रार्थी ओडिया भाषा पढ़ी पारती बा लिखि पारते कि ना से आपको यही रिटिन टेस्ट दवाई पड़ो। ओडिया विषय साधारण ज्ञान यही परीक्षा मिलते विषय बहुविकल्प प्रश्न रहा मैंने एमसीक्यू इंग्राजी तर्क साधारण ज्ञान और गणित योग्य विवेचित प्रार्थी को साधारण ज्ञान और ओडिया भाषा योग्यता शारीरिक मानक माप शारीरिक दक्षता परीक्षा फिजिकल टेस्ट और तापर विभिन्न दक्षता प्रतिभा पाए 1:10 अनुपात मैंने 10 यदि गोटे सीट पाई 10 जन को डक जगतसिंहपुर जिले में 112 गोटी होमगार्ड पदवी पूरण पाए प्रार्थी मानक मध्य एक निरपेक्ष प्रतियोगिता बजाय रखा और विभिन्न वाणिज्य संतुलित चयन सुनिश्चित करने कमिटी संख्यागत असंतुलन को रोकवा और अनुचित तुलना एड़ाई किसी नियम आमको दि जाए जमीती कि जीएस बा आपण मानकर जनरल स्टडीज परीक्षा प्राप्त मार्क आधार में समान दक्षता प्रार्थी मान मध्य एक प्रतियोगिता हे 1:3 अनुपात मेरिट परीक्षा परवर्ती पदक्षेप योग्यता आप हासिल करें। उदाहरण जदि जड़े आवेदनकारी झाड़ूदार दक्षतार से केवल झाड़ूदार पर आवेदन करते आवेदनकारी प्रतियोगिता करेंगे। कंप्यूटर के अन्य कौन दक्षता बाछि प्रार्थी मान से आप जो अप्लाई करिसेंती जो मैंने अप्लाई कर से भितर आपणकर प्रतियोगिता हम ना कि समस्त भितर आपणकर प्रतियोगिता हम। और बाकी प्रार्थी मैंने जो मैंने अतिरिक्त कार्यकलाप कौन दक्षता वाणिज्य उल्लेख करना से निज निज मध्य प्रतियोगिता करेंगे। 1:3 अनुपात योग्यता आधार प्रतियोगिता परवर्ती पदक्षेप नि नेक्स्ट आप फिजिकल टेस्ट करा मन रखु। जदि पुरुष पिला उच्चता 163 सेंटीमीटर ओजन 50 किलोग्राम छाती 76/81 महिला जदि रही 153 सेमी ओजन 45 किलोग्राम तक
ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ମେଡ଼ିକାଲ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଥମିକ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ଯାଦ୍ୱାରା ମୌଳିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଫିଟନେସ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଏବଂ ହୃଦରୋଗ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟା ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାକୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଯେମାନେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଚୟନ କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ଘଟଣା ଘଟାଇପାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଥା ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଏଥିରେ ଥିବା ବିପଦ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରେ। ପଦକ୍ଷେପ 5 ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କଥା ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ଦୌଡ଼ ବା ଚାଲି ହେବ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ 800 ମିଟର ରନିଂ କରାଯିବ 10 ମିନିଟ୍ରେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ 400 ମିଟର ରନିଂ କରାଯିବ 6 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆବେଦନ ସେମାନେ ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ପୃଥକ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କୌଶଳ ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞତା 10 ମାର୍କ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା 10 ମାର୍କର ଆପଣ କରାଯିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଣିଜ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ମହିଳା 200 ମିଟର ଦୌଡ଼ 40 ସେକେଣ୍ଡରେ 10 ମାର୍କ, 40 ସେକେଣ୍ଡରେ 7 ମାର୍କ, 40 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ହେଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ପୁରୁଷ 200 ମିଟର ଦୌଡ଼ କରାଯିବ 36 ସେକେଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ପହଞ୍ଚି 10 ମାର୍କ ମିଳିବ। 42 ସେକେଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି 7 ମାର୍କ, 42 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଲମ୍ବ ଡିଆଁ ବା ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଲମ୍ବ 2 ଫୁଟ 13 ଇଞ୍ଚ ବା 2 ମିଟର 13 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ 3ଟି ସୂଚକ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପାଇଁ ମାର୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ 2 ମିଟର 13 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ମାର୍କ ବା 7 ଫୁଟ, ଯଦି ଆପଣ 10 ଫୁଟ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 7 ମାର୍କ ମିଳିବ। ଯଦି 12 ଫୁଟ ଡେଉଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ମାର୍କ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲିଅର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା ଯିବା 6 ଫୁଟରେ 3 ମାର୍କ, 8 ଫୁଟରେ 7 ମାର୍କ ଏବଂ 10 ଫୁଟରେ 10 ମାର୍କ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ତାଠୁ କମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ପରି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଥିବା 45ଟି ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ସନ୍ତରଣ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସୁଇମିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସନ୍ତରଣ ପରୀକ୍ଷା 40 ମିଟର ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିକ 20 ମିଟର ଉପରେ 20 ମିଟର ତଳେ ଆପଣ ସୁଇମିଂ କରିବେ। ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷାରେ ମୃତ ଗୃହରକ୍ଷୀ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିକଶିତ ହେବେ ନାହିଁ, ଯାହା ତାଙ୍କର ମୂଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଡାକ୍ତରୀ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୋଲିସ ବିପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରଭାବ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତତା ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରେ। ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ 40 ମାର୍କ, ବାଣିଜ୍ୟ ଆପଣ 20 ମାର୍କ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ଅଛି 80 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ ପରେ ମୃତ ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅତିରିକ୍ତ 10 ମାର୍କ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ବର୍ଗରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନ ମିଳିଥାଏ ତେବେ ଚୟନ ବୋର୍ଡର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଖାଲି ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବର୍ଗକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରୁ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ସୁଇମିଂ, ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ବା ରନିଂ, ନେକ୍ସଟ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ରନିଂ ଅଛି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଏତେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ କ'ଣ? ଗୃହରକ୍ଷୀ ଚାକିରି। ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଓକେ, ଆଉ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଏବେଠୁ ହିଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜାରି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହୋମଗାର୍ଡ଼ ପଦବୀ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବା ଭୁଲିବେନି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ ବର୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ବା ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆରଆଇ ଅଧିକ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଆପଣ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଅ। ଆମ ତରଫରୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରକ୍ଷୀ ଚାକିରିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରିଟିଏ ଖଣ୍ଡେ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଦେଇଥିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ।